Dulu mun pada aja production house ya dah. Okey, tahun dulu lah. Kami nang suka lah sebab mun ada project, then you can call each other. Si ada yang macam, oh I cannot call this one, I cannot call that person kan. Jadi we all bring our talent together. That's why I like about Anak Sarawak. Tiba-tiba nyabrit surat yang ada, you are selected as one of our ambassador. Yalah cerita ya. Ya. Kami founder untuk syarikat Real Effects. Kami pola video, pola foto. Dulu kami pola gambar kahwin tahun 2008. Mula-mula part time lah. Part time. Pas ada sokongan kawannya pada dengan kami, Edwin, gambar kita kaca. Jadi cuba kita ambil fokus gambar kahwin. Pas ya, one thing lead to another, then banyak demand. Then lepas 2 tahun kami buat keputusan untuk pola full time lah. Lepas 2 tahun lagi, kawan yang sama tadinya datang lagi, kepada Edwin, mungkin kita masuk komersial videografi, fotografi kita banyak permintaan kita tu teman dah. Tapi everything is for the good, you know, because nya positif. Ya, sebab syarikat pun okey dan partner pun okey semua. Jadi sebab bukan kami aja, kami ada partner lainnya pola gambar kahwin, juga pola video. Jadi macam satu tim lah. Okey. Jadi bukan kami seorang aja. Lepas ya, semua kena belajar. Jadi mun kita mau tanya macam ni nak belajar benda tu, jadi kami pun pergi workshop, cari workshop yang berkenaan lah. Contohnya mun workshop, mun kita nak tahu benda kahwin, fotografi kahwin, masuk workshop kahwin. Pastilah panjang cerita tu sebab 2008 lah. Tahun lahir 1979. Lepas tu lahir di Sibu, membesar di Ulu Katibas, tepi sungai, sekolah bapa cikgu, mak cikgu juga. Jadi tidak ya berpindah ke Ulu Katibas. Mun kita mau tahu Ulu Katibasnya di Song. 3 jam perjalanan bot naik sungai. Jadi nang membesar di tepi sungai lah. First kamera kami masa sekolah dulu, mun si silap Olympus dengan Konica. Nya basic film kamera, yang masuk film kicit je. Ya first kamera, tapi first digital kamera 2007 Nikon L1. Mun zaman sekolah dulu nang selalu shoot potret kawan-kawan lah. Ya, mun ada event perbahasan, mun kada keluar sekolah pergi sekolah asrama nang angkat kamera. Shoot gambar kawan, gambar semua gambar boy band lah. Mun kamera digital, kami selalu pergi Sekutu yang masa tahun 2007. Ikut pagi-pagi bangun hari Ahad dari Sabtu nak
pergi Kampung Sekudo, ambil gambar padi, gambar scenery, ada gambar makro. Selalu pergi Matang Wildlife Park juga. Background kami dari bidang software, jadi pola development, tulis program, buat programming macam ya. Jadi zaman dulu 2000 lebih kurang 2007, 2008 si ramai fotografer wedding photojournalism. Studio banyak, tapi journalism style-nya kurang. Jadi kami Mr. Alvin, kan I think kita semua kenal lah Mr. Alvin Leong. Jadinya madah dengan kami, itu mungkin kita boleh cuba bidang tu. Jadi kami pun was-was lah sebab kan kerja bagus-bagus semua, gaji okey, tapi tiba-tiba madah mau pola full time. Jadi pada sedikit je pada. Mun kita mau full time, pastikan income kita dapat tampung. Mun kita ada kerja, mun dapat tampung 6 bulan pada. Jadi senang formulanya pada. Jadi kami pun cuba. Jadi sampai kini itulah ceritanya. Selain fotografi nang hobi, kini tu dah bisnes. Jadi hobi lain hiking, motosikal, basikal. Tinggal si dapat terbang belon je. Jadi sebab bapak kami banyak kamera, ada Olympus, Konica, semua film kamera, ada Nikon juga dulu. Jadi masanya bekerja, kami tangga apa benda yang di atas almarinya nak. Jadi lepas ya bapak pun nyamadah mun kau mau coba pakai benda-benda tu. Jadi lepas ya nang si tahu film dulu sebab picit perlu cuci. Jadi from there on I fell in love with the camera because you have to visualize first before you can actually see nyampun end product lah. Jadi sebab kita dapat simpan kenangan tu lah. Fotografi ialah sejenis medium, sejenis media atau sejenis perantaraan untuk menyampaikan kita punya pandangan. Sebab pemandangan semua fotografernya berbeza. Jadi untuk kami mau simpan kenangan tersebut, tapi dengan ceritanya yang tersendiri lah. Ya. Tentang Canon Ambassador tu, I would like to thank Canon for selecting us, myself to be one of the Canon EOS Ambassador for Malaysia.
Permulaannya dari masa kami beli kamera Canon yang pertama dulu lah, yang tahun 2014. Jadi sebabnya tahu kami ada small production house, kami perlu banyak kamera. Jadi kami beli kamera, beli lens. Partner kami pun pakai Canon juga. Jadi banyaklah kamera, banyak kamera. Jadi from there onwards support Canon yang bagus lah. Namun kami kamera rosak apa-apa hanya akan cari cara untuk menyelesaikan masalah kami. Jadi tahun lepas 2020 kami pun pergi KL. Kami ada meeting dengan orang Canon. Tiba-tiba nyabrik suratnya ada you are selected as one of our ambassador. Ialah cerita ya. Ya. Okay, first time challenge yang terbesar dulu first time sebab kan part time customer base banyak. Jadi sekali bisnes besar, tiba-tiba customer base pun besar. Jadi first challenge yang masuk dulu yang ada gambar ada yang miss, si ada diambil dalam event kawin tersebut. Jadi that's the first one lah. Jadi that's our mistake because kan photojournalism kadang-kadang we take what we see kan. Tapi this is my advice, if you have task mau ambil gambar kahwin, to prevent that, tanya dulu apa yang akan berlaku. Kita bukan mau kacau eventnya, tapi kita mau tahu sajalah in advance. So then you will not miss that certain moments lah, or certain items lah. Yeah. Business nang ada cabaran. Si ada akan bisnes yang akan macam smooth saja bah. Jadi nasihat kami solve it one at a time. Mun ada cabaran, mun ada challenges, then be positive sebab we want to solve the problem. We don't want to be controlled by the problem. Jadi mun ada apa-apa masalah, then tanya orang yang betul. First thing, tanya orang yang betul. Jadi from there you work usaha gigih solve the problem. Jadi one step by step then sampai berjaya. Ya. Dalam bisnes tu kita akan ada ramai pelanggan. Jadi kadang-kadang sebab setiap pelanggannya akan ada ekspektasi yang tersendiri ya. Jadi kadang-kadang untuk kita mungkinnya benda biasa, tapi untuk sedayanya ada kepentingan yang tersendiri lah. Jadi kita akan dengar, lepas tu kita akan cari nyampun solution. Okay, kena cari solution. For us, there's no tough client, but just have to understand the client needs. So it's good to have meeting lah sebelum apa-apa shoot. Yeah. Sebenarnya kritik yang terbesar in a positive way is my wife. Okay, thank you. I would like to thank you my wife for that first because biasa kan lepas kerja kita akan balik rumah, then the first one to view is my wife. Okay, so dia akan komen lah because as a photographer kadang-kadang we will miss something. So it's always good to listen to your critics. Okay, jadi kini tu bukan saja bini kami tapi anak kami juga akan kritik sebabnya minat fotografi juga. Jadi everything is all for the good, okay? So you dengar, then you improve.
wrong, tahun 2013 ke 14, somewhere there, we got this project for under Mr. James Law. We shot for Hornbill Skyways. So we have 14 days of flying in the helicopter. Ya, jadi tiap-tiap hari bangun, turun kerja, naik balon. Ya. Masa transition dari full-time job pergi bidang fotografi full-time juga, mula-mula family banyak nanya lah Yamada, Edwin, are you okay? Sebab if you are doing this full-time, then gaji si tetap bah Yamada. That's first question family. And then secondly, 5 tahun, 10 tahun, dapatkah kita tampung Yamada? Jadi that's the two biggest question lah, family nanya lah dulu. Sebab kan kami ada kerja bagus-bagus, tapi kenapa pergi masuk bidang fotografi, videografi tu? Actually nasihat kami lah, mun kita mau masuk bidang video atau foto tu, kita perlu ada plan lah. Macam yang kami pada tadi lah, kita mesti ada 6 months plan. Mun masih ada kerja apa-apa, mesti tampung. That's how I convince my wife actually, my wife also and my family. Macam mana mau pola bisnes tu untuk yang jaga masa yang panjang lah. Secondly, kita juga perlu ada plan 5 tahun, bukan aja 5 tahun, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Macam ni kita mau tampung income tu lah. Patok, dah duit kan? Bukan duit toh. Cabaran Anda, wildlife photography. Kena si Mada teh, bukan sports kah? Si pernah kami gambar toh. Tapi cabaran tetap cabaran, okay? Jadi kita tunggu untuk scene seterusnya. Apakah yang akan kami shoot? Kami di John Crocodile Farm, jadi producer Mada untuk challenge tu kami akan shoot di Wildlife Center di Siburan, okay. Lokasinya di Siburan. Jadi kami dah ready, kami dah study tempat tu. Jadi let's see what we will have in this 1 or 2 hours. Okay.
good thing about mirrorless camera is I can frame straight away. So I try to get the crocodile over there through this way. So there's a crocodile there. Lepas kami ambil gambar landscape, then we try to explore portrait as well. Okay. So maybe it will look better. We don't know. So see that one. This one here and this one here. So I think this is kind of interesting as well. So let's try. Right, on behalf of the production team, I would like to thank Johor Crocodile Farm very much for allowing us to film in this such wonderful place. All right, and it's actually just less than an hour drive from Kuching. A lot of things to see. All right, not just for photographers. If you are bringing families or if you come with your loved one, okay, it's a great place to be. My advice, go and take a lot of photos. If you want to be commercial photographers, by all means go for it. Tapi find the right person first. Ask how to do it.